जेमिति सूर्य अस्त हेला परे आकाशर रंग आपे आपे बदली जाए ठीक सेमिति दुख समय रे अति आपणार भाबुथिबा लोक मध्य एठी ठिकणा बदलई दियंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नेई आसीची आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करि नाहंती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिरो पंचांग। आज 2025 एप्रिल मास 30 तारिख उड़िया बैशाख मास 17 दिन बुधवार शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि जहा अपराह्न 5:20 पर्यंत रहुची। तापरे चतुर्थी तिथि आरंभ होउची। आज रोहिणी नक्षत्र जहा रात्रि 8:07 पर्यंत रहुची। तापरे मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होउची। आज वृष राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 5:20 रे। सही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:04 रे। आज जुग्नि रहिची अग्निकोण रे जहा अपराह्न 5:03 परे नैऋत्य कोण रे जुग्नि रहिबो। आज घात चंद्र रहिची बिछा राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिची कर्कट राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर कौनसी पुष्कर दोष लागू नाही। आज तृतीय रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिची पुटुळ तत्सहित मूला निषेध रहिची। आज होउची अक्षय तृतीया जहा मुठी चाउल अनुकूल तत्सहित रथत्रय निर्माण शुभानुकूल एवं चंदन यात्रा आरंभ। तेबे आजिर शुभ कार्य गुड़िक आपण माने करि परिबे जहा कि पंचवन सीमांतयन नामकरण निष्क्रामण अन्नप्रसन्न चूड़ाकरण कर्णबुध दीक्षा ग्रहण ग्रहारंभ ग्रह प्रवेश जलाशय आरंभ ओ तार प्रतिष्ठा देवता गठन ओ तार प्रतिष्ठा विष्णु प्रतिष्ठा तरु ओ रुद्र प्रतिष्ठा नौका गठन ओ तार चालना ओ यात्रा पुण्यारंभ औषधिकरण ओ तार सेवन आरोग्य स्नान हल प्रभाव बीर्ज रोपण वृक्षरोपण धान्य स्थापन नव सज्जा उपभोग पुंस स्त्री रत्न धारण नववधू यात्रा हुमादि शांति रात्रि गर्भधारण तत्सहित साधभक्षण करि पारिबे। तेबे चालंतु जानिबा आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 11:20 रु दिबा 1:12 मध्य रहिछि राहु काल सहित 12 बेला। सेही बळी दिबा 8:12 रु दिबा 9:45 मध्य रहिछि काल बेला। तेबे काल बेला 12 बेला एवं राहु काल समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। सेही बळी आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु दिबा 6:55 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 1:18 रु दिबा 2:55 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 4:36 रु रात्रि 10:57 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण आदर्श भलिया कार्य होई न पारे। प्रत्येक कार्य रे आपण को किछि बाधा विघ्न सामना करबा को पड़ी पारे। तेणु मेष राशि व्यक्ति गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निश्चित दूरता अवलंबन करंतु। तेबे प्रत्येक कार्य को सफलता बनैबा पई योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु। आज मेष राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण चापग्रस्त रही पारंती जहा पई आपणकर मानसिक स्थिति टिके अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। दैनंदिन चाकरी संबंध कार्य रे आपण निश्चित टिके सावधान रुहंतु। कार्य रे त्रुटि हबार अनेक चांस रहुछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे निज भितरे किछि मधुरता
संपर्क खराब होबार चांस रहुची, जहा पाई निज भितरे झगड़ा भूल बुझामणा जुगु आपणकर भूल पदक्षेप नहीं निज भितरे आपणकर संपर्क आगु को बहुत महंगा पड़ी पारे। तेणु यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज मेष राशि व्यक्ति कौनसी नूतन कथबार्ता प्रेम पाई आदु भल जुग नाही। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क निज भितरे किछि भूल बुझामणा बा अस्थिरता कलहयुक्त रहुची। तेणु यह प्रति ध्यान दियंतु। आज मेष राशि व्यक्ति आर्थिक परिस्थिति अनावश्यक खर्च ठारू निजकु दूरता अवलंबन करने सहित कौनसी व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आज निष्पत्ति नियंतु नाही। आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो माने कार्य करुछंती आपण टिके स्थिरता अवलंबन करंतु। आज मेष राशि व्यक्ति शिक्षार्थी मानक पई भाग्य साथ नाही। आज मेष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले स्वास्थ्य अस्थिरता आड़कू निश्चित जाई पारे। तेणु यह प्रति ध्यान दियंतु, विशेषकर जो माने पूर्वरु स्वास्थ्य समस्या थिबो। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 2, भाग्य रंग जहा कि आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 55% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज निश्चित आपण सफलतार शीर्ष पहुंची पारंती। आपण बुद्धि सहकार निजर कार्य करिले समस्त कार्य आपणकर सफलता रहिबो। तेबे धैर्य सहकार कार्य करंतु, शांत स्थिर रही कार्य करिले कौनसी कार्य आपणकर विफलता हेबो नाही, समस्त कार्य सफल हेबो। पूर्वरु अटकी जाइतवा कार्य मध्य वृष राशि व्यक्तिंकर आज संपूर्ण हेबार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तेबे आज चाकरी संबंध रे कार्य गुड़िक निश्चित उत्साह आनंदित देई पारे वृष राशि व्यक्ति। दैनंदिन कार्य गुड़िक अति एकाग्रता सहकारे करि पारंती। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में वृष राशि व्यक्तिंकर दक्षता वृद्धि करि पारे। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। आज वृष राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानकर मधुर वार्तालाप पाई आज उत्तम जुग रहुची। तत्सहित पूर्वर जदि किछि भूल बुझामणा थिबो ताहार समाधान होई पारे प्रेम दुनिया क्षेत्र रे। आज नूतन प्रेम संबंध पाई भाग्य आपणकर साथ देउछि। आज वृष राशि व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र रे एवं राजनीतिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य पूर्ण शुभ जुग रहुछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे ग्रह माने आपनको संपूर्ण सहयोग करुछंती। अतिरिक्त खर्च को टिके नियंत्रण नियंतु। तेबे धार उधार पाई आज भाग्य साथ देई पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले विशेषकर परिवार वर्गक स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज वृष राशि व्यक्ति किंतु निजे आपण संपूर्ण सुस्थ रही पारन। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 1, भाग्य रंग आपण जहा कि धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर चिंताजनक दिन होई पारे। तेणु प्रत्येक कार्य सचेतन सहकारे करंतु। तेबे मन अस्थिर रहिबो। भूल निष्पत्ति नबा ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु। विशेष करी आज निष्पत्ति किछि नियंतु नाही। आपणको कार्य सफलता पाई आपण टिके मंत्र किंबा प्रार्थना किंबा प्रवचन शुणंतु। देखिबे आपणकर मानसिक स्थिति भल रहिबो एवं कार्य सफलता आड़कू अग्रगति करि पारे। तेबे दैनंदिन रे कार्य चाप भारी पड़िबो एवं विशेषकर चाकरी संबंध में कार्य त्रुटि होबार संभावना रही। तेणु यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि व्यापार वाणिज्य रे आपण निश्चित अनेक सफलता पाइबा पई निहाती कार्य किछि सचेतन करंतु। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति विशेषकर व्यापार वाणिज्य रे आपण दूरता अवलंबन करंतु। कारण आपणकर व्यापार वाणिज्य रे भाग्य निम्नगामी रहुची। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में ग्रह माने आपणकर अस्थिरता आड़कू अग्रगति कराउछंती। आज मिथुन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति निश्चित सचेतन अवलंबन करंतु।
ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ହୋଇନପାରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବାରେ ଯାହାକି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ବିଶେଷ କରି ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଠା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବାର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କ 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆଜି କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏକ ଦୃଢ ମନୋବଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଗ୍ରହମାନେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ବା କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସହକର୍ମୀ, ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କରିପାରନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତି ଉତ୍ସାହର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଖୋଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦଉଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ବା ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଶୁଭଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ନୂତନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହିଁ ସଫଳତାର ମାଧ୍ୟମ ବନେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବନି ଯାଇପାରନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତ କିଛି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ଭଲ ଜାଗାରେ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ କିଛି ନୂତନ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ପ୍ରଗତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳାଫଳ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହି ନପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ବା ନିଜ ଭିତରେ କଳହଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇପାରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହୋଇନପାରେ, ତେଣୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତା ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୁଗ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ନ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯାହାକି ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବା କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆଖି ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତେବେ ଆଜି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8।
भाग्य रंग आपणकर जहाँकि कला रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपन को आज 65% साथ दौरान। एबे चलतु जानिबा बिछाराशि व्यक्ति विषय। बिछाराशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को निश्चित ध्यान पूर्वक कार्य करिले समस्त कार्य आपण को सफलता आनीदेव एवं कार्य मध्य संतुष्टता अनुभव करि पारंती। आज बिछाराशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र में दुर्बलता सत्ते मध्य फल प्रदर्शन करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखादेव। आपणकर कार्यकौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी एवं सहयोगी माने आपण को प्रशंसा करि पारंती। तेबे आज बिछाराशि व्यक्ति विशेष करी दूर यात्रा आज नास्ती करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो, कारण घात चंद्र युक्त रहउची तेणु यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज बिछाराशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे निजर जीवन साथी सहित भल वार्तालाप करि पारंती। जदि किछि पूर्वरु भूल बुझामणा थिबो ताहा समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज बिछाराशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति सचेतन रहिबार आवश्यकता रही। तेबे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो व्यक्ति माने काम करुछंती सेमानकर भाग्य किछि मात्रा रे आज शुभजुग परिस्थिति रहुछि, किंतु आपण कौनसी रिस्कफुल बा जुक्तितर्क ठारू दूरता अवलंबन करंतु। तेबे बिछाराशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ न करि पारंती, किंतु नूतन व्यापार वाणिज्य पई आज उपयुक्त समय आपण पई होई न पारे। आज बिछाराशि व्यक्तिंकर जहाँकि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले निश्चित स्वास्थ्य प्रति अधिक ध्यान दबार आवश्यकता रही एवं दूर यात्रा विशेषकर गाड़ी चालना परिचालना करुले सचेतन सहकारे परिचालना करंतु जहाँ आपणक पई लाभदायक हेबो। आज बिछाराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 7। भाग्य रंग आपणकर धला रंग एवं ग्रह माने आपणक आज जहाँकि 70% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा धनुराशि व्यक्ति विषय। धनुराशि व्यक्ति आज आपणकर कठिन परिश्रमर सफलता प्राप्त करिवार आज उपयुक्त दिन होई पारे। आज सर्वाधिक कार्य व्यस्तता रहिबा सत्ते मध्य समस्त कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो धनुराशि व्यक्तिंकर। आज धनुराशि व्यक्ति निजर दैनंदिन कार्य रे आपणक कार्य सफलता पाइबे। चाकरी जनित कार्य रे आपण बहुत आग को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज आपणकर कार्यकौशल देखि निश्चित धनुराशि व्यक्ति आपणकर अंतर भितरे बा समाज चारि आख पाखरे आपण को निश्चित एक प्रशंसा करिवार पात्र बनि जाई पारंती धनुराशि व्यक्ति। आज धनुराशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे निजर प्रतिभा परिप्रकाश करी आपणकर मान सम्मान बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज धनुराशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर एक सफलता प्राप्त करिवार दिन होई पारे। आज धनुराशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आपणकर प्रेम संबंध अति मधुर वार्तालाप एवं भल दिन होई पारे। आज धनुराशि व्यक्तिंकर नूतन प्रेमर वार्तालाप पाई शुभजुग परिस्थिति बनौछि। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज पारिवारिक समस्या जदि पूर्वरु थिबो ताहा समाधान होबार अनेक चांस रहउछि एवं परिवार वर्गों सहित हस खुशी रे दिन कटिवार सुजोग दे पारे। आज धनुराशि व्यक्तिंकर आर्थिक स्थिति देखिले आपण बहुत सफलता पाइबे। तत्सहित आशा अनुसार व्यापार वाणिज्य अधिक लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज धनुराशि व्यक्ति जहाँकि नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई शुभजुग परिस्थिति बनौछि। आज धनुराशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 6। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को निश्चित टिके ध्यान सहकारे कार्य करिबा को पड़िबो, कारण आज आपणकर प्रत्येक मानसिक कार्य बा कार्य प्रति भय रही पारे, द्वंद्व आसीबो। एही कारणरू आपण सठिक निष्पत्ति नहीं पारिबे नाही। तेणु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई आज अनुकूल दिन होई न पारे। मकर राशि व्यक्तिंकर कामर सफलता न पाई मकर राशि व्यक्ति आज हताश होई पारंती। तत्सहित आज मकर राशि व्यक्ति
राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपण ध्यान दे कार्य करंतु बा विशेष करी आज स्थिरता अवलंबन करंतु। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति जहाँकि आप शिक्षार्थी विद्यार्थी निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता कमी जाई पारे। प्रेम दुनिया रे जो माने मकर राशि व्यक्ति अछंती किछि सकारात्मक भूल बुझामणा भितरे आपणकर मानसिक बा निज भितरे कलह जुक्तितर्क होई पारे। यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही एवं पारिवारिक संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज जहाँ कि मकर राशि व्यक्तिंकर व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार सफलता पाई पारिबे नाही जहाँ आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य जहाँ कि भल न रही पारे विशेष करी मानसिक स्थिति अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। तेणु मकर राशि व्यक्ति यहाँ प्रति सचेतन रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 5। भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज घरोई समस्या ठारू आपण चिंता अधिक बढ़ी पारे। तेणु प्रत्येक कार्य आपण टिके परामर्श नियंतु विशेष करी आपणकर गुरुजन बा वयस्क व्यक्ति ठारू परामर्श नेले आपणकर कार्य सफलता आड़को अग्रगति करि पारे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति निर्धारित कार्य गुडी को समय अनुसार आपण समाप्त करि न पारंती जहाँ पई आपणकर सहकर्मी सहित किछि भूल बुझामणा रे कार्य आपणकर कलहयुक्त आड़को नहीं पारे। तेणु यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो माने कार्य करुछंती निश्चित यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। तेणु निश्चित आपण आज स्थिरता अवलंबन करंतु। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता जाहिर करी कार्य करंतु। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे जो माने अछंती निज भितरे किछि भूल विचारधारा जुगु आपणकर जुक्ति तर्क एवं संपर्क रे किछि फाट सृष्टि होई पारे। तेणु आवश्यक स्थले याकु समाधान करिबा पई चेष्टा करंतु एवं कार्य करुथला बेले बा जुक्ति तर्क करंतु नहीं। आवश्यक स्थले चुप रहंतु जहाँ आपनको पई भलो हेबे। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर नूतन प्रेम संपर्क पई बा वार्तालाप करिबा पई आज शुभ जुग होई न पारे। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि परिवार वर्गଙ୍କ सहित मनांतर होबार अनेक चांस रहुछि। तेणु यह प्रति सचेतन रुहंतु जहाँ आपनको पई भलो हेबो। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित के अर्थ को परिचालना करिबा पई सतर्कता अवलंबन करंतु जहाँ आपनको पई भलो हेबो। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि खराब आड़को अग्रगति करि पारे। तेणु यह प्रति निश्चित सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। पूर्वरु जदि गुड़जनित जंत्रणा थिबो ताहा आज अधिक बढ़ई देई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 4। भाग्य रंग आपणकर धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य पूर्ण सफलता जुग बनौछि। पूर्वरु पाइथिबा कष्ट आज दूरीभूत होबार अनेक चांस रहुछि। आज बड़ बड़ निष्पत्ति अर्थात गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नवा पई भाग्य आपणकर संपूर्ण शुभजुग परिस्थिति बनौछि। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज निजर कार्य क्षेत्र रे अनेक बुद्धिमता सहकारे कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देई पारे। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँ कि चाकरी संबंध रे कार्य गुड़िक उत्साह एवं उल्लास रे कार्य करिवे जहाँ कि आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दबदबा बढ़िबो। तत्सहित मीन राशि व्यक्ति आज जहाँ कि आपणकर कार्य कौशल देखि अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाई पारंती। पूर्वरु देइथिबा बाकिया टंका फेरी पाइबार अनेक चांस रहुछि। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज जहाँ कि व्यापार वाणिज्य जेकोसी निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपणको संपूर्ण सहयोग करूछंती।
आज मीन राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानंक पई आज उत्साहर दिन होई पारे एवं बहुत आनंदित मध्य देई पारे। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज नूतन प्रेम पई भाग्य आपणकर संपूर्ण साथ देउछि। आज पारिवारिक संपर्क दृष्टि देखिले मीन राशि व्यक्तिंकर समस्तଙ୍କ सहित भल संबंध रहिबो जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।